Ai neme jira ai neme nasi kungondande ai neme jira ai neme nasi kungondande Bayo KTV kan ba wamba bela jilem fu amunu ba na ga sangana wati nawte seke nawte yina ambe siginga fuli di awma surtout amunu be ni aw aboleno anana wati na amba ira awla ka fa nga jam kamin be na ba kala madisa nan ko mako seko anin donko seko ni dongo te dore aw mamunu be ni aw seko ni dongo tigla mako wi aw bi seko dola walma aw gouvernement barakala walma aw kenyere barakala wi aw bi se fenola mako to te minnya do Bayo KTV ba nyini ka aw di nyini ka aw hakilina ko nyini ko don ani gele ami ba ko bara ko nana ani nogoya mun ba ko nana ka se ko yira diela mamunu fene be no be de ngono nu yo lame o se ko boro soro o la tugomina o kama bi ay wele buluda an wulla ka se an ka karamago badoma do ba fo ko professeur anya me kana na malla bara ale soro mandi fiu o kama aya la yini bi professeur na jigina malla wati amena kana yare nyininga yaro dalu jume professeur bolo professeur ire mo sugu jume ni nyete da kam malikono o kama an wulla ka saba fa fasola amena galama yini gal tengu ala awni ne an an kulo nyegelen jo ko sebe femmena bo professeur da akala tanshi kulo kan o kama amena galama yini gal tengu ala professeur ini sogoma ba en sogoma jieta ko du bashi kon tila bashi foitena ala kana bashi kan amina rabbi ibe Bayo KTV plateau sans fin ni amba foko anga seko ani donko kene bi somada na wula kasi mai fasola ya kana galama ngal teguila ki nyininga yaro professeur ye join itoko I jamu I sigilen be mi ani professeur yere ka bara beneno fenjumenema be fe ko fanye tabarkala jieta me foli di la membra jama bela jelema ka bela jelem fo ka bedo kramandu ala aywa la bargara ne re mi folo ne Zoumana Kanté de professeur Zoumana Kanté grand grisseur international ah ko grand grisseur international tabarikala way nebe bo kamanegala di kamanegala kay chagadugu kamanegala ni mami te kamanegala do kamanegala alebe chagadugu de fe commune de chagadugu ni mami ta do jati me kamanegala okay aywa ne kɔni bon ni y'a mɛn k'a fɔ u b'a fɔ ko professeur Zoumana Kanté grand grisseur international o ye minnu bɛ yaala jamana kɔ kan ka fura baara ninnu kɛ nka furakɛli min ye an ta ye an bɛ mɔgɔ de banabagatɔ furakɛ ani an fana wolola ka fɛn dɔ to an fa bara n'an bɛ se k'an yaala n'o ye bolokoli ye numu ka bolokoli a gɛrɛgɛrɛ dɔgɔtɔrɔ fura fansi t'a la an b'a furakɛ ni an ka dɔnniya n'o ye furamugu ye furamugu finman n'a ye bolokoli kɛ bi t'a sɔrɔ kunɲɔgɔn 1 tile 10 t'a sɔrɔ a sumana donc an dɔnna ni o de ye kosɛbɛ ka sɔrɔ ka kɛnɛya furakɛli fara o kan ani laturu dan o ye n ka baara de ye jaranye hakila awre fene family chama soro professeur Zoumana Kanté abora ka aka laalaw fo sisan o be chama famela mais amba yira ka fo professeur Zoumana a kelen pete kene kono no anya ba balma ke do fene la krefe yaro professeur Zoumana ale join ni min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni ye ayiwa an ko kɛ ɲɔgɔn de ye n'o ye Fuseni Dumbuya ye ale bɛ bɔ Cagadu Jalakɔrɔ de nka ale ye fɛn min ye san ne kɔni n jɛɲɔgɔn de don n danama mɔgɔ don ayiwa n ka kalanden yɛrɛ don o tɛ baasi ye professeur Zoumana Kanté maa min sigilen b'a kɛrɛfɛ komi a bɔra ka fɔ cogo min na o y'a ko kɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Fuseni Dumbuya ne yɛrɛ jɛkɛ ɲɔgɔn don an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ kɛra sababu ɲumanba ye walasa an bɛ se ka professeur Zoumana lasɔrɔ cogo min na ko Fuseni k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Zoumana an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka baara o ye furakɛliw ye i komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ yarɔ i bɛ furakɛliw de kɛ ni bana ye mɔgɔ sɔgɔ e b'o de furakɛ wa walima i bɛ mɔgɔw ka kungo wɛrɛw ɲɛnabɔ minnu fana tɛ kelen ye jieta fo ni ye ɲininka o la o diyara n ye parce que ko nin bɛɛ de bɛ o de kɔnɔ
mɔgɔ yan ni mɔgɔ seri ma fɔlɔ ka fɔ ko nin de bɛ yen i kan ka kungo in de ɲɛɲini fɔlɔ k'a ɲɛ dɔn ayiwa ka sɔrɔ k'i bolo bila ko ninnu na donc o de la an basilen de don laturu dan de kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka sɔrɔ sisan ka don baara tɔw kɔnɔ o kɔfɛ awɔ laturu dan ye an ka basi fɔlɔ 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 yɛrɛ yɛrɛ de bi an bɛ yɔrɔ min na bi. an ye faamuyali fana sɔrɔ o la aw maa minnu bɛ ni aw bɛ fɛ ka aw kungow bɛɛ lajɛlen dɔn aw ka ko dogolen n'aw ka ko walangalen walima aw maa minnu bɛ ni degun kelen bɛ k'aw tɔɔrɔ kosɛbɛ aw bɛ se ka wuli ka se professeur Zumana ma ale bɛ se k'aw ka laturu da k'aw ka sini n'aw ka bi ɲɛfɔ aw ye problème min bɛ ale bɛ se k'olu ɲɛnabɔ a b'o baara kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra ka cogo min na a bɛ laturu da kɛ n'aw k'o ma ko géomacien o la hali bi professeur an b'a ye k'a fɔ diɲɛ man kɛnɛ bɛɛ lajɛlen degunnen don ni maa min ko k'a bɛ dɔ dɔn bi i b'a ye mɔgɔw bɛ wuli k'a ɲɛsin i ma yarɔ e professeur Zumana nafolo ko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bana kelen bɛ ka mɔgɔw sɔgɔ fɛn min ye furuko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan yarɔ professeur Zumana bɛ nin baara ninnu kɛ mɔgɔw ye wa ala jeta fɔ n'i ye ɲininka o yɔrɔ la bon bi an filɛ yɔrɔ min na bi-bini na k'a fɔ ko e yɛrɛ k'e farafin fura bɔla ye ayiwa ou bien i ye dɔnnikɛla sugu o sugu de ye an ka Mali nin kɔnɔ yan bi ni kumara sa a sera maloya ko de ma sa parce que fɛnw bɛ fɔ k'a fɔ donc faamuya tɛ sɔrɔ ko caman kan donc mais ko mana kɛ cogo cogo ma bɛɛ b'i kali ka dɔnta de kan bon an kɔni ka côté kɔni na vraiment n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ kuma waati se kow de don n'o tɛ ayiwa dɔnniko ma se kuma la dɔnniko ma se kuma la n bɔra yan n'i taara Kaye n bɛ san 10 bɔ Jarikila fila tɛ na n'i taara Dakar n bɛ san 15 bɔ Jarikila fila tɛ na n'i taara Banjul n bɛ san 15 bɔ Jarikila fila tɛ na bon o ye an bɛ ka duguba fɔ de mais Sénégal région ninnu ka se Ziguinchor ninnu ma ka se Bignona ninnu ma ka se Kolda ninnu ma ne kɔni ye nin bɛɛ kɛ n tɛ jate ne bɛ taa o juru kelen pe de fɛ donc n tɛ Jarikila fila ko la parce que dɔw bɛ yen bi n'olu bɔra yɔrɔ la bi sini kɔni u tɛ se ka se donc o la an kɔni ka baara tagabolo to ye o t'an ka basi ye donc o de la ne ko de n ka kuma filɛ nin vraiment kuma maloya ko don sa mais ni min ye min o bɛ dɔn quoi awɔ o ye min ye o bɛ dɔn awɔ. ayiwa aw bɔra ka professeur Kante ka kumaw lamɛn aw maa minnu bɛ ni degun b'aw kan i n'a fɔ an tɛ se k'a fɔli la cogo min na nafolo ko gɛlɛyaw b'aw kan walima aw maa minnu bɛ ni voyage de ka d'aw ye professeur Zo yɛrɛ o tɛ ma se fɔla bari ale tɛ sigi Mali yɛrɛ kɔnɔ i tɛ Mali sous région foyi fɔ n'ale tɛ se yen nɔ a kɛra Sénégal ye o a kɛra Guinée ye o a kɛra Gambie ye o a kɛra Mauritanie ye o i mago bɛ farafinna dugu o dugu la ale boli de yala barisa b'a sɔrɔ man di Mali kɔnɔna na ayiwa professeur Zumana mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i ka baara la i bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ i n'a fɔ i bɛ nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ yarɔ i bɛ se k'i da don gɛlɛya jumɛn na i ye minnu sɔrɔ i ka nin baara in kɔnɔna na bon min filɛ diɲɛ ta ma bon dugukolo baara o baara gɛlɛya b'a la gɛlɛya min b'a la a n'a hɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn na parce que ko en tant que i ka hɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ f'i ka gɛlɛya dɔ ye ɲɛ la o gɛlɛya min filɛ nin an kɔni bɛ nin baara in na bi a bɛ se san 30 hakɛ ma ka se k'a fɔ ko n ye ko bɛɛ de bila k'a lamɔ a la yɔrɔ an ka burusi kɔnɔla nin na c'est à dire k'a fɔ ko e ye dɔnnikɛla ye i tɛ sɛnɛ kɛ i tɛ se ka biga mara donc foyi wɛrɛ fo e t'a de k'a fɔ k'i bolomadalen don i ta in de ma non i b'a kɛ k'i to ko dɔ de kan non n'o tɛ gɛlɛya caman tɛmɛna gɛlɛya camanba de tɛmɛna ne yɛrɛ ka côté la i y'a faamuya donc parce que olu dɔw ye mansako ninnu ye donc ne yɛrɛ filɛ nin ne ka baara basi fɔlɔ bɛɛ b'o kalama yan dɔnbagaw la dugu in kɔnɔ yan ne ka baara basi fɔlɔ ye basiko ninnu n taara basiw ta Laginɛ yɔrɔ ninnu na ka kow bɛɛ kɛ ka arabani kelen ninnu kɛ ngɔnifɔlaw bɛ fɔ yan o yɛrɛ ngɔnifɔlaw bɛ se ka hali ne sere hali baya kɔnɔ n'o ye Seriba Kante ninnu ye donc maintenant sisan ne ba de nana fɔ k'a fɔ ko n bɛ dugawu kɛ basi ye k'a to yen parce que silamɛya ka di ale de ye donc maintenant sisan n ka basi ye k'a to yen n ka basi farafin yiri kan ka n ka baara kɛ n'o k'a bɛ dugawu kɛ wa a ye dugawu kɛ n'o de ye donc n ye basi ninnu fili don min na n t'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ se ka ko min kɛ parce que n b'o de dɔn sa donc maintenant sa ale nana n gɛn ka bɔ basiko na n ye ɲun basi ninnu bɛɛ la ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ yan yɔrɔ nin na donc maintenant n y'a fili a fana ye dugawu kɛ n ka se ka farafin fura bɔ kɛ tɛ boli sɔn bilen hali laturu même ka taa n sigi laturu buguri kunna k'a sɔn ni sɛ ou bien ni ba nɔnɔ o tɛ ne fɛ yan o tɛ yan ne kɔni bɛ se k'i mago de ɲa pratique la yɔrɔnin kelen mais k'a fɔ ko ne de bɛ se k'a fɔ ko n bɛ besi dɔw sɔn ou bien ka fɛn dɔw kɛ non non o tɛ ne fɛ yan
donc gɛlɛya minnu tɛmɛna o y'o gɛlɛya belebeleba dɔ ye parce que ne bɔlen kɔ la ne tun t'a dɔn n bɛ se ka fɛn min kɛ o ye gɛlɛya donc n kɔni nana débrouiller o kɔnɔ sa fo ni mɔgɔw nana ɲɔgɔn na sɔrɔ parce que ne ni mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne t'u dɔn olu ko dɔw ka ca ni san 15 olu dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ Espagne dɔw bɛ Amérique ne walahi ne t'a dɔw dɔn n t'u dɔn téléphone kɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i ye mɔgɔ kelen mago ɲa o bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 10 ye donc i ni mɔgɔ 10 fana bɛ jɛ ka baara kɛ donc i tɛ se k'o bɛɛ dɔn o mɔgɔw ka ca donc olu kɔni vraiment tiɲɛ ka fɔ n ma gɛlɛya n ye gɛlɛya caman ye ka sababu kɛ i mɛnna la donc i mɛnna nɔgɔsɔ ko daminɛ ninnu na olu y'a ka gɛlɛyaw ye voilà. Ayiwa Bayoke TV filɛbaw hakili b'a la hali bi caman ye faamuyali sɔrɔ professeur Zumana ka jaabi ninnu na bari sabu an tun bɛna ɲininka question min yɛrɛ la a y'o jaabi ni o ye a bɛ baara kɛ fɛn wɛrɛ la mun ni laturu dɔrɔn tɛ kelen ye a bɔra ko sɛbɛntiya sisan a tun ye basi ta basiw tun b'a bolo mais a bamuso ka laɲini kɔnɔna na i komi basi in tɛ bamuso ka laɲini ye silamɛya de ka d'o ye kosɛbɛ o y'a ɲini a fɛ a ka basi in bila a k'a timinadiya ni laturu ye ɔ bi alihamudulilayi Zumana a tɛ baara kɛ ni basi ye a bɛ baara kɛ ni laturu gɛrɛgɛrɛ ye a tɛ saraka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa fɛn dɔ fɛ ka fɛn dɔ k'a ayi ale ta ye paratigi de ye a b'a kɛ wa a bɛ jaabi i bolo a bɔra ka mun fɔ an ye hali bi an bɛ dugawu kɛ Zumana ye ala k'a bolo mɛn baara in na Zumana gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ nɔgɔya bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'i da tu nɔgɔya jumɛn na i ye minnu sɔrɔ i ka baara in kɔnɔna na. Voilà. Bon yeta n'i y'o yɔrɔ ɲɛfɔli kɛ bon an kɔni filɛ yɔrɔ min na nin ta bi bi nin na vraiment n bɛ se ka ala fo k'a barika da ka sababu kɛ nɔgɔya caman bɛ yen n bɛ se ka ala tanto n'o ye parce que munna n ma siri mɔgɔ la ala barika la ala ni n ba in barika ni mansa tɔw n ma siri mɔgɔ si la donc ka n bɛ bɔ yan ka taa jamana wɛrɛw la buriburi caman foyi tɛ ne fɛ yan ka fɔ n donna tan n bɔra tan ou bien ŋɔnagɔnagɔna ko ninnu fansi tɛ yan ne kɔni t'a dɔrɔn n bɛ n ka baara kɛ ni sugura n bɛ don n ka so kɔnɔ ka n da donc n yɛrɛ ɲɛ bɛ dugukɔnɔla la vraiment alhamdulilayi du n'i ye dugu yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni i y'a du fana compter i kan ka n ta compter a la ka sababu kɛ ko yɛrɛ n'a kɛcogo ye donc olu bɛɛ ye hɛrɛ ye surtout burusi kɔnɔla nin na ala sago i sago voilà. Hali bi an ni Zumana Kante an ma fara ɲɔgɔn na bari sabu ninnu sɔrɔ man di an bolokɔrɔ nin bɛ aw bɛɛ lajɛlen concerné aw maa bɛ ni aw ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye aw maa bɛ ko aw seko dɔ la artiste kun b'o la baarakɛlaw ko b'o la aw minnu bɛ service baara la ani aw minnu bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw la Bayoke TV bɛ aw bɛɛ lajɛlen kama ni aw bɛ fɛ k'an ka kunnafoniya sɔrɔ walima aw mako banna aw bɛ fɛ k'an wuli an ka wuli ka se aw yɛrɛ fɛnɛ ma aw b'an ka jabaranin dugumala lajɛ aw b'an yɛrɛ ka numéro sɔrɔ yen n'a y'an wele su ani tile an bɛ aw jaabi aw ka laɲiniw na hali bi Zumana n bɛ fɛ k'i ɲininka bari bi an bɛ baara min na dɔnnibagaw cayara a ɲuman ka ca i n'a fɔ a kolonw ka ca e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ bi dɔnni yɛrɛ n'a nasiraw kan mɔgɔ minnu bɛna don a la ani minnu b'a la e bɛ se ka ladilikan jumɛn de ɲɛsin u ma don n'a nataw la. Ala yetaw n'i ye ɲininka o la o diyara n ye parce que bon an filɛ yɔrɔ min na bi nin na mɔgɔw bɛ ka pressé u ɲinfɛn ma ne ka jateminɛ kɔnɔ parce que bon e taara san kelen san fila i taara kɛ kalandenya la donc vraiment i pressera dɔrɔn i nata taara wari fɛ i ye karamɔgɔ ka wari sɔrɔtaw dan dɔn dɔrɔn i bolila ka taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini i fana taara i ta ɲɛɲini o bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ n'o tɛ an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'a fɔra k'i ye dɔnnikɛla maloyara ko don ne kɔni bɛ min fɔ dɔnnikɛlaw ye hali n'a sɔrɔ i bɛ se kunkolodimi dɔrɔn de la kunkolodimi dɔrɔn n'i bɛ se k'o furakɛ diɲɛ bɛ se ka ninnu i k'o fɔ k'o walankatan k'a fɔ ko ne bɛ se ka kunkolodimi de furakɛ kana fɔ k'i bɛ se ka kɔnɔdimi furakɛ da kunkolodimi na o b'i bɔ hali n'a sɔrɔ de k'i ko k'i ka kunkolodimi fura bɛ ta 500 dɔ b'a ta o ye i garisɛgɛ de ye n'i bɛ se kɔnɔdimi na kɔnɔdimi furakɛ mais tiɲɛ na ka pressé k'a fɔ n bɛ se ka ko bɛɛ de kɛ k'a sɔrɔ i tɛ se ka ko bɛɛ kɛ donc a bɛ mɔgɔw tigɛ mɔgɔ la ka tila ka mɔgɔ tigɛ u fɛ mɔgɔ la donc o la sisan an bɛ min fɔ dɔnnibaga kɔsana dɔnnibaga misɛnninw ye o k'i hakili sigi ka dɔnni ɲɛɲini dɔɔni ka sɔrɔ ka don baara kɔnɔ o de ka fisa i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ fɛn min fana sɔrɔ a b'i nafa wa kɔ bɛ k'i la donc ne kɔni bɛ se ka jaabi min na o y'o de ye quoi. O tɛ baasi ye an ka waati bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ hali bi Zumana an bɛ ɲininka yarɔ ni e yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ i bolo kalandenw na minnu bɛ kɔ yan walima Zumana ka ko bɛɛ y'a yɛrɛ de. non o min filɛ ye ne ka ko bɛɛ tɛ n yɛrɛ kalandenw bɛ n bolo a caman u bɛ kamanikɛla yan u bɛ dugu wɛrɛw la u bɛ Senegali u bɛ Gambi u bɛ Sikaso o si tɛ ko dogolen halisa n bɔra si min na nin ne bɛ toujours ne bɛ kalanden kelen de t'an bolo n bɛ taa n'a ye ɲinan ta o tun ye Sikaso ta ye Sikaso kalanden i bɛ taa sɔrɔ san wɛrɛ ta tɛ o ye i bɛ taa sɔrɔ salon ta tɛ mɔgɔ wɛrɛ donc maintenant kalanden caman de bɛ n bolo
a bɛ Kamanenkɛla a bɛ Jalakɔrɔ a bɛ Manjɛla ça veut dire quoi a bɛ yɔrɔ wɛrɛw la minnu y'an si tɛ kelen ye voilà o kɔni o de don kalandenw caman bɛ hali ne tɛ yan fɛnɛ baara bɛ kɛ awɔ o tɛ baasi ye an y'a yira an kanubaw la k'a fɔ ni maa min b'an bolo kɔrɔ bi o de ye professeur Zoumana Kanté le grand guérisseur international bɛɛ lajɛlen ni bana y'i so sɔgɔ k'i ma fura sɔrɔ a la i jija i ni professeur Zoumana ka ɲɔgɔn ye ni e kɔlila fɛn o fɛn na e ma ɲɛ foyi sɔrɔ a ma e k'i jija i ni professeur Zoumana ka ɲɔgɔn ye e mago bɛ nafolo la na professeur Zoumana fɛ yen walima e mago bɛ voyage la na professeur Zoumana fɛ yen ala barika laturu barika n'a y'a bolo bila la n'a bɛ ɲa n'a tɛ ɲa Zoumana b'o ɲɛf'i i kan'i sigi k'i ma da ko la a y'i wuli ka na i k'a ɲɛɲini o kama Zoumana ni maa min mago bɛ e la sisan Mali kɔnɔ yan nɔ o tigiw b'e lasɔrɔ cogo di voilà sisan mɔgɔ la sɔrɔ ka di sisan ka sababu kɛ téléphone numéro ko de ne bɛ la sɔrɔ téléphone numéro min na o ye numéro 2 de Maltel ani Orange mais n ka basi ye Orange de ye kosɛbɛ donc la an kɔni bɛ se k'o di balima lamɛnbagaw ma donc ne ka Orange numéro 75 38 59 76 o ye ne ka numéro Orange ye mais Maltel ye o ye 65 98 51 78 ayiwa n'aw mago bɛ numéro tɔ in na hali bi aw bɛ émission in dugumala lajɛ an bɛ numéro in an b'a sɛbɛn yen nɔ aw bɛ fɛrɛ a ma kosɛbɛ Zoumana n'aw mago b'a la sanga ni waati su ani tile aw bɛ se k'a sɔrɔ o numéro in na ayiwa Zoumana kulun sera siɲɛ na waati kɔni sera dakuruɲɛ laban jumɛn de bɛ e fɛ ka ɲɛsin an kanubaw ma jamukan in kɔnɔ tabarikala yani n ka lamɛnbagaw fo fɔlɔ n b'a yɛrɛ fo ka sababu kɛ bon pour que bon an yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ fɔlɔ depuis waati jan an bɛ k'o ɲɛɲini ala ma sɔn ka don a la komi ala donna a la an y'o laɲiniw sɔrɔ la aw sera ka na n sɔrɔ yan bi o kɛra rendez-vous ye o diyara n ye n b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn parce que n'i y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko i dɔnnibaga mɔgɔw de b'i nɔfɛ donc o de la donc o la sisan ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka n ka kalanden bɛɛ fo pour kɛrɛnkɛrɛnnenya n dɔgɔkɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan o bɛ komi ne yɛrɛ n'o ye Seku Kante ale bɛ komi ne yɛrɛ de donc n'i kɔni fɔra ne kɔ n'i nana ale sɔrɔ yan dɔrɔn i jigi ma tigɛ donc o kɔni bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka bɛɛ sinsin vraiment a diyara n ye ala ka aw ka téléso ala k'a taa ɲɛ ala k'an bɛn an sema ala k'an sutura ala kana an malo ala kana an kɛɲɛ ko jira an na kira yɔrɔ ma kosɔn sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Bayahuke TV kanubaw aw yɛrɛ bɔra ka an ka bi jamukan in lamɛn ni o ye seko ani dɔnko ye n bɛ segin a kan seko ani dɔnko bɛɛ lajɛlen bonya ka kan la bi an wulila ka se Cagadugu Jalakɔrɔ kinda min bɛ yen ni an ko ma ko Kamanenkɛla an nana an ka karamɔgɔba dɔ fɛ yen ni o ye Zoumana Kanté le grand guérisseur international diɲɛ fan bɛɛ bari a sɔrɔ man di an y'a ɲininka ɲininkaliw minnu na a sera k'an ka ɲininkaliw jaabi o tuma aw kana sigi ka aw bolo fila d'aw sen kan k'a sɔrɔ aw degunnen don a wuli a ka dɔnnibagaw ɲini bari ala ye gindo de kalifa mɔgɔ dɔw la a tɛ minnu fɛ k'olu k'u wasa don olu la ala ye gindo kalifa Zoumana Kanté la bi n'o ye professeur ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an nana ka du kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ so falen don jamaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ yɛrɛ la professeur Zoumana Kanté a bolo bɛ kisɛ kan Bayahuke TV maaw ye nin de sɔrɔ ka lase aw ma ni ala sɔnna ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ salamu alaikum